Assalamualaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from La Boutique One. देखो आज मैं नोट्स बना के आई हूँ क्योंकि आज की वीडियो से I am actually a little bit scared. मुझे नहीं पता if I'll be able to do justice to this topic या नहीं, लेकिन it was something that was very close to my heart and I wanted to come and talk about it. अगर कहीं मैं गलत मशवरा दे दूँ तो उसमें मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं होगी. मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं और इस तरह गाइड कर सकूं कि हम लोग अपनी थिंकिंग, अपनी मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज करें. आज का टॉपिक मैंने क्यों लिया, डोमेस्टिक वायलेंस, मैंने क्यों सोचा? ये टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ये एक चीज़ है जो बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं और मैं इतनी हैरान हूँ. मैं जब मेरी शादी हुई, जब मैं शादी के 2, 3, 4 साल बाद मैं सोचती थी कि ये चीज़ें सिर्फ ड्रामों में होती हैं, यार ये नहीं होती. अब मुझे लिटरली ये लगता था कि ये अब डोमेस्टिक वायलेंस, सासों का बहुओं पे जुल्म करना, ये सब कुछ अब सिर्फ ड्रामों की हद तक रह गया है. ये अब असल लाइफ में नहीं होता. आई वॉज लिविंग इन अ बबल. मुझे नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है. मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले अगर अच्छे हैं तो सारी दुनिया के अब अच्छे होंगे. मैंने जब सुनना शुरू किया, जब मैंने काम करना शुरू किया, जब लड़कियों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया, मुझे बड़ा दुख होता था. मैं उनको कुछ वे आउट नहीं दे सकती थी. सिर्फ उनको कहती थी कि यार देखें आपके पास, मैं हमेशा उनको कहती थी ये ज़रूर देखो कि वापसी का रास्ता क्या है. डू यू हैव समथिंग इन योर हैंड्स? पढ़ने की कोशिश करो, कोई डिग्री ले लो, किसी चीज़ में सर्च करो, किसी चीज़ में अपनी एक्सपर्टीज बनाने की कोशिश करो. लेकिन उस तक इट डिड नॉट हिट होम. This topic hit home when one of my friends was murdered by her husband and it was made to look like a suicide. उस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कि मैं दिनों तक सो नहीं सकी, शायद अभी तक भी. और मैं रात को जब लेटती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ होती है कि उस लड़की ने ये क्यों किया, क्यों बर्दाश्त की उसने इतनी ज़्यादा जुल्म अपने ऊपर. लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक. ठीक है, एक लड़की है, वो पढ़ी लिखी है, वो अपनी नौकरी खुद कर रही है, उसकी एक बेटी है, वो बंदी एक कॉलेज में पढ़ाती है. शी इज अ रोल मॉडल फॉर हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स. वो सालों से पढ़ा रही है, सो थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स. व्हाई डिड शी द टॉर्चर? व्हाई डिड शी गो थ्रू हेल? बाद में पता चला कि उसके पड़ोसी कहते हैं कि वो मियाँ उसको इतना मारता था कि वो घर से बाहर बालों से पकड़ के उसको लाता था, उसको मारता था, फिर बालों से ही पकड़ के उसको वापस ले जाता था. पड़ोसियों तक ने 15 को कॉल करके उसकी कंप्लेन की हुई है. तो वो क्यों उसके साथ रही, अब मुझे नहीं पता. ना मैं उस लड़की को फोन कर सकती हूँ और पूछ सकती हूँ, ना मैं उसको कांटेक्ट कर सकती हूँ और पता कर सकती हूँ कि तुमने क्यों किया अपने साथ ये, तुम क्यों नहीं आई. तुम्हारे घर वाले तो थे ही थे. शी बिलोंग टू अ वेरी स्टेबल फैमिली, आर्मी बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग. तो उसके दोस्त भी इतने ज्यादा थे एंड शी डिड नॉट नीड एनीबडी. शी वॉज केपेबल हर सेल्फ. वो नौकरी कर रही थी, शी कुड सपोर्ट हर सेल्फ, शी कुड सपोर्ट हर डॉटर. उसको क्या मसला था? इन चीजों का जवाब मुझे जब नहीं मिलता, ना मुझे रात को नींद आती है, ना मुझे कुछ समझ आता है, मैं अपने मियाँ से डिस्कस करने बैठ जाती हूँ कि क्यों नहीं जाती थी वो वापस, क्यों नहीं अपने माँ बाप के घर गई. माँ बाप का घर अगर एक्सेप्ट नहीं करा था तो खुद से क्यों नहीं निकली वहां से, जब वो अपने आप को सपोर्ट कर सकती थी. ये चीज़ें जब भी मुझे मार देती है ना, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं आके ये वीडियो करूंगी और मैं एक बात करना चाहूंगी. क्योंकि देखो, अब मेरी उम्र भी वो है कि मेरी बेटियां जवान हो रही हैं. आप में से बहुत सी लड़कियों की बेटियां जवान हो रही होंगी, हो गई होंगी, शादियां हो चुकी होंगी, शादियां होने वाली होंगी, बच्चा पैदा होने वाला होगा, आपकी शादी होने वाली होगी. वी आर ऑल इन द सेम थिंग, वी आर ऑल इन द सेम पैटर्न, वी आर ऑल इन द सेम टाइम. अगर एक बंदी की शादी नहीं हुई और एक बंदी की शादी हुई है जिसके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, वी आर ऑल एट द सेम. अभी 5 साल बाद ये लड़की यहाँ होगी, ये लड़की यहाँ और वो लड़की वहां होगी, जो आज हम देख रहे हैं कि अच्छा बच्चों की शादियां हो जाती हैं, फिर क्या होता है. सो वी आर ऑल कनेक्टेड. मैं आज नीचे से लेके ऊपर लेवल तक वालों को एक बात कहना चाहती हूँ. अपनी बेटियों को ये कभी मत कह के भेजो कि अब तुम्हारा इस घर से रिश्ता खत्म हो गया, अब ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वही घर है, तुम्हारा वही ससुराल है, तुम्हारा एवरीथिंग इज देयर, अब तुम मर के वापस आना, अब तुम्हारा सिर्फ जनाजा आना चाहिए, तुम्हारा इस घर में अब कोई ताल्लुक नहीं. ठीक है, माँ बाप की डेथ हो जाती है, भाई और भाभियां जो करते हैं वो तो एक और ही किस्सा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे. बट जब माँ बाप जिंदा हों तो दे शुड नॉट लेट देयर डॉटर्स गो विद दिस सिचुएशन, विद दिस थिंकिंग कि उनके पास वापसी का रास्ता नहीं है. जिस दिन मियाँ और ससुराल वालों को पता चलता है
کہ اس لڑکی کے پاس پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہے، وہ اس کو کتے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. وہ جتنے برے تھے وہ اس سے بھی زیادہ برے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب لڑکی کہیں جا ہی نہیں سکتی، اب یہ ہماری بغیر پیسوں کے غلام ہے. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ کو تنخواہ تو نہیں ملتی، آپ 24 گھنٹے کام کرتے ہو لیکن وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. میں آ کے ہمیشہ آپ لوگ کہتی ہوں ڈو سم تھنگ ود یور لائف، ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو، ڈو سم تھنگ کریٹو، ڈو سم تھنگ ڈو سم تھنگ ڈو سم تھنگ. کیونکہ جو ہم عورتیں ہوتی ہیں ہم 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری جاب 24 گھنٹے کی جاب ہے، اس میں چھٹی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 24/7 365 ڈیز اے ویک ہماری جاب نوکری ہے. لیکن اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب کوئی عورت کہتی ہے نا اللہ میں تھک گئی ہوں، میں نے بچوں کو پاس سنبھال کے میرا دماغ خراب ہو گیا، میں پاگل ہو گئی، اور اس کے بعد ایک نے پوٹی کر دی، ایک نے الٹی کر دی، ایک کی طبیعت خراب تھی، تو جو سن رہا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے یہ تو ہر ماں کرتی ہے، یو نو. تو وہ تو ایکنالج کیا ہی نہیں جاتا. اس لیے میں آپ لوگ آ کہتی ہوں کہ کچھ پروڈکٹیو کرو. بٹ جن لڑکیوں نے یہ سب کچھ وہ کر رہی ہیں گھر کا کام، وہ ان کے ساس سسر، کئی لوگ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملیز بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. They are going through hell from the husband and then they are going through hell from the family also. لیکن the day they find out کہ اس لڑکی کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے, that is the day you kill your daughter. اس کے بعد اس کو میاں اگر کچھ کہے گا، سسرال والے کچھ کہیں گے، اللہ معاف کرے آگ لگا دی بہو کو یہ کر دیا، پھر ماں باپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بہن بھائی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. That is not the time. آپ نے اس کو اس دن مار دیا جس دن آپ نے اس کو کہا اب تم واپس مت آنا، یا جس دن وہ مار کھا کے نیلو نیل آپ کے گھر آئی اور اس نے آ کے آپ کو کہا اور آپ نے اس کو کہا کہ بیٹا صبر کرو. That is the day you kill your daughter. You cannot blame the husband. You cannot blame the سسرال والے. وہ تو ہیں ہی گھٹیا لوگ، ان کو تو اللہ پوچھے گا ہی پوچھے گا، کیونکہ وہ کسی کی بیٹی لے کے گئے تھے اپنے گھر کی عزت بنانے کے لیے، اپنے پلکوں پہ بٹھانے کے لیے، وہ کتے کی طرح ٹریٹ کرنے کے لیے یا اس کو سلیو کی طرح کام کرانے کے لیے، اور پھر کھانا بھی نہیں دیتے. کتنے کیسز میں نے سنے ہیں جس میں پریگننٹ بہویں ہوتی ہیں، وہ پوچے لگا رہی ہوتی ہیں، وہ گھر کے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کھانا ان کو تب دیا جاتا ہے جب پورا خاندان انہی کا بنایا ہوا کھانا کھا چکا ہوتا ہے. تو بچی کچی روٹی سڑی ہوئی ٹھنڈی، کیونکہ ان کا اس وقت تک بس ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ جا کے اپنے لیے روٹی بنائیں، اور وہ کھا رہی ہوتی ہیں، اور وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہیں 8-9 مہینے. اینڈ دین آلسو نو بڈی ٹیکس کیئر آف دیم. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نہیں پوچھے گا آپ کو؟ دنیا میں بھی دکھائے گا اور آخرت میں تو جو آپ کے ساتھ کرے گا. لیکن میں دوبارہ سے یہاں آ کے کہوں گی کہ اٹس آل دا پیرنٹس ٹو بلیم. کیونکہ دا ڈے دے ٹیل دیم اب تم واپس نہیں آ سکتی، یا سارا قصور تمہارا ہے، یا ہر چیز کا گھما پھرا کے لڑکی کے اوپر لے آئے، یا اس کو کہا کہ بیٹا صبر کرو، تو اس دن اس لڑکی کی آپ نے عزت زندگی خراب کر دی. اگر اس سسرال والوں کو پتا ہو کہ ہم اگر لڑکی کے ساتھ ظلم کریں گے اور اس نے اس کے ماں باپ کو جا کے بتایا تو پھر ہماری شامت آئیے، یا پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو واپس نہیں بھیجنا، یا انہوں نے جا کے ہمیں ٹھیک کر کے رکھ دینا ہے، پھر دیکھو آپ کی بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے. عزت کرانا آپ کا کام ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو پھینکا نہیں ہے، چاہے وہ 10 سال، اللہ معاف کرے، 20 سال کی عمر میں شادی کرتے ہو، 30 کی، 40 کی، 50، ہر عمر کی لڑکی کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا گھر ہے وہاں پہ موجود، مجھے ایک شیلٹر ہے میرے پاس. یہ شیلٹر اگر ہم نہیں دیں گے ان کو تو آگے سے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں ابھی اپنی ٹیم سے بھی میں صبح سے اس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہی تھی اور بہت سے لوگوں سے باتیں کر رہی تھی. اس سے پہلے بھی میں ریسرچ کر رہی تھی جب سے یہ واقعہ ہوا تھا میری دوست والا. تو میں نے آج بہت لمبی ہماری ڈسکشن چل رہی تھی اور میں ان سے یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا. یہ کہنے کی بات نہیں ہے. دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. مجھ سے میرا خیال ہے میرے اس گروپ میں بہت سی لڑکیاں آر ینگر دین می یا کلوز ٹو مائی ایج، تو ان کے پاس ابھی ٹائم ہے. جو وہ پرانا سوچ تھی کہ بیٹوں کو پڑھا دو، بیٹیوں کا کیا ہے، انہوں نے تو کسی اور کے گھر جا کے انہوں نے کون سی نوکری کرنی ہے. یار نوکری نہیں کرانی ہم نے بیٹیوں سے، نہ کراؤ نوکری. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بیٹی کا میاں کتنے سال زندہ رہے گا، آپ کو پتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا سسرال میں، آپ کو پتا ہے بیٹی کی آگے قسمت کیا ہے. یو ڈونٹ نو. آپ اس کو اس لیے پڑھاؤ گے کہ اللہ نہ کرے اگر اس لڑکی پہ بعد میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اس کو اپنے گھٹیا بھائی کے سامنے نہ جانا پڑے جو اس کو رکھنے کو تیار نہیں ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے سامنے نہ جانا پڑے جو کہیں کہ ہم تو خود بیٹے کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، ہم تمہیں کیسے رکھیں. اس لڑکی کو ایک ڈگری دے دو ہاتھ میں. آپ یقین کرو میں بالکل جھوٹ یا غلط بیانی نہیں کر رہی، میں آپ کو سچ بات بتا رہی ہوں. میری جب بچیاں تھوڑی بڑی ہوئیں اور جنہوں جب وہ پڑھ رہی تھیں، کم پڑھتی تھیں
अच्छे मार्क्स नहीं ले रही थी या ले रही थी, मैंने अपनी बेटियों को कभी नहीं डांटा कि जब तक तुम्हारा फर्स्ट नहीं आओगी क्लास में फर्स्ट नहीं आओगी तुम्हारा ये हो जाएगा और तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना बहुत जरूरी है। नो, मेरे अम्मी अबू बहुत सख्त थे और वो जब मेरे 80% A1 ग्रेड आता था ना तो मुझे डांट पड़ती थी। तो आई वॉज नॉट लाइक दैट एट ऑल। मैं हमेशा उनको ये कहती थी कि अपनी बेटियों को कहती हूँ कि बस आपने डिग्री करनी है, डिग्री के बगैर आपकी शादी नहीं होगी, आपको मैं शादी नहीं करूंगी। उनको कोई शौक नहीं है शादी करने का, आपको तो पता है आजकल की लड़कियों का, लेकिन उनको ये पता है कि मेरा डिग्री करना इज अ मस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि उन बच्चियों की क्या किस्मत है। आजकल के ज़माने के तो ब्रॉटअप और बच्चे और बच्चियां हमसे बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट जनरेशन का कुछ किसी को नहीं पता कि कैसी होगी, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन द गैजेट्स। लड़कों को अगर देखा जाए तो वो 24 घंटे अपने गेम्स में बिजी हैं। दे आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, दे डोंट केयर इफ दे आर ईटिंग लंच और डिनर और नॉट। उनको मसला नहीं है कि वो घर से बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उन्होंने सिर्फ कमरे में बैठ के गेम्स खेलनी है। हमें नहीं पता वो बड़े होकर कैसे आदमी बनेंगे, कैसे मियाँ बनेंगे। ठीक है, तो हमें अपनी बच्चियों को प्रॉपर एजुकेशन के साथ भेजना है। प्रॉपर एजुकेशन मींस मास्टर्स, वरना एट लीस्ट बैचलर्स की डिग्री करके। अब वो जमाना नहीं है कि 16 साल 17 साल 18 साल की बच्ची की शादी कर दी और उसके बाद वो पिट के रह गई है और उसको पीटते रहते हैं और वो उसके पास कोई वे आउट नहीं है, क्योंकि माँ बाप रखने को तैयार नहीं है और उसके पास डिग्री है नहीं। वो क्या करेगी? बच्चे उसने फौरन पैदा कर लेने, ये भी कोई एजुकेशन नहीं है हमारे मुल्क में कि यार थोड़ा सा एक दूसरे को देखो टेम्परामेंट मिलता है कि नहीं, एक दूसरे की जहनियत मिलती है कि नहीं, और फिर बच्चे पैदा करो। नो, बच्चा पहले साल में हो जाना चाहिए। भाई क्यों? ये नहीं पता। खैर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आज कि मैं मेजर मैसेज माँ बाप को देने आई हूँ कि अपनी बेटियों को ये कभी मत कहो कि ये तुम अब जा रही हो तो अब वापस मत आना, क्योंकि उनका घर, उनको पता होना चाहिए कि मेरा एक सहारा है, मेरे पास एक वापस जाने की जगह है। मैंने जब लास्ट वीडियो की थी वो मैं करने नहीं आई थी इस टॉपिक पे, बट हो गई थी मुझसे थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं मेकअप कर रही थी और आई वॉज वेरी अपसेट। तो मैंने यही बताया था कि मेरी फैमिली में किस तरह हुआ था। हमारी एक रिश्तेदार की शादी हुई और उनका मियाँ उन्हें बहुत मारता था, वो बताती नहीं थी। सबसे बड़ी गलती जो एक लड़कियों की है ना, मैं ये नहीं कह रही कि आगे कहो कि मैंने आलू गोश्त बनाया था तो मियाँ ने कहा कि तुमने भिंडी क्यों नहीं बनाई और हमारी लड़ाई हो गई। ऐसी बकवास बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक अपने अम्मी अब्बू को अपनी कोई लड़ाई नहीं बताई, क्योंकि इस तरह की कोई लड़ाई हुई नहीं जो मैं जाके बताती। बट अगर मेरा मियाँ मुझे मारता, अगर मेरा मियाँ मुझे गालियां देता, अगर मेरा मियाँ कुछ भी ऐसा करता जो कि इज नॉट अ नॉर्म एंड इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड, तो मैं जाके पहली चीज अपने माँ बाप को बताती और उसके माँ बाप को बताती। चुप रहना भी बहुत बेवकूफी है। चुप आपके माँ बाप को पता ही नहीं होता। मुझे नहीं पता सदफ के माँ बाप को पता था कि नहीं, बिकॉज मे बी सदफ वॉजंट इवन टेलिंग देम। अगर उस किसी के भी माँ बाप को पता हो और उनको ये हो कि मेरी बेटी को मार डालेंगे, वो क्यों भेजेंगे अपनी बेटी को वापस? हमें नहीं पता, गांव में होते होंगे, जहां भी होते होंगे, बट पढ़े लोगों में मुझे नहीं लगता कैसे होते हैं। भाइयों का एक अलग वो बात होती है, बट माँ बाप की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब आपकी बेटी के पास एक डिग्री होगी, उसको ये सिखा के भेजो कि बेटा पहला हाथ जब उठेगा ना, आपने उस दिन उसके ऊपर रिटेलिएट करना है, आपने हंगामा खड़ा कर देना है, आपने ससुराल में भी बताना है, आपने अपने माँ बाप को भी बताना है, भाइयों को भी बताना है कि आके उसकी कुट चढ़ाए। पहले दिन अगर आप ये कर दोगे ना, द वेरी फर्स्ट डे आपके ऊपर हाथ उठता है तो ये करो, या गाली मिलती है तो ये करो, फिर देखो वो कैसे आपको गाली देता है या आपके ऊपर हाथ उठाता है। अगर बंदे को पता हो कि लड़की के पीछे कुछ बैकिंग है तो वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि मैं इसको कुट चढ़ाऊंगा, इसके भाइयों ने आके तो मेरी दुर्गत बना देनी है। वो कर सकता है, ये कभी भी नहीं कर सकता। तो आपने ये नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना है। आपने उनको पढ़ाई के बगैर नहीं जाने देना, आपने उनको बैचलर्स के बगैर तो बिल्कुल शादी नहीं करनी। यू हैव टू मेक श्योर योर डॉटर्स हैव सम डिग्री, चाहे वो BA हो, आर्ट्स में हो, किसी भी चीज